اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. بسم الله. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. بسم الله. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. بسم الله. ए अल्लाह, तूने जो रिज़्क़ हमको अता किया है इसमें बरकत अता फरमा और जहन्नुम के अज़ाब से हमारी हिफाजत फरमा। मैं अल्लाह का नाम लेकर खाना शुरू करता हूँ।